Ganito lang gawin nyo. Punta kayo sa coins, tap up, and then click nyo yung hanapin nyo yung USDT crypto coin. Okay? Click nyo yan. Yan. Tapos scroll down nyo lang. Pindutin nyo yung copy. Ito, copy. Okay? Tapos balik na kayo sa points. Withdraw now. Ngayon, withdraw now. Tapos, click nyo itong dalawang arrow. Ayan. Tapos, click nyo view. Okay, view. Ngayon, lagay nyo lang yung password niyo. Okay, nalagay na yung password. Click nyo yung X para ma-delete yung lumang link. Ganyan. Tapos, long press nyo lang ulit. Diyan. Okay, para lalabas yung paste. Okay, pindutin nyo yung paste. Ngayon, nandyan na yung link. Submit nyo lang. Tapos, 3, 2, 1, check. Okay, tapos withdraw now ulit. Ayan, tapos lagay nyo lang yung amount. Submit. Okay, confirm. Okay, diba? Instead na 90 coins lang yung darating if walang USDT, hindi nyo gamitan ng USDT, naging 97 siya. O diba, malaking bagay na rin yung 7K coins, diba? Okay. So, pindutin nyo lang yung exchange coins. Ganyan lang. Tapos, password ulit. Okay, wala na. So, check natin siya ngayon sa coins kung nandun ba. Okay, nandyan na sa guys. Ayan o. Yan lang.